एक टैग लाइन देनी चाहिए थी जिसमें लिखा होना चाहिए था सिर्फ बालिगों के लिए। और खावर मानिका साहब आपसे बड़ा बेगैरत उसकी बीवी क्या बेगैरती करती रही, जो कि अब आपकी बीवी नहीं भी रही है, किसी और की बीवी है। कि आप कैसे शौहर थे आंखों के, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मुझे पता था रातों को बात होती है। तो जिसके शौहर को पता उसकी बीवी रातों को गैर मर्दों से बात करती है, वो शौहर खामोश रहता है। यहाँ पे तो कत्ल हो जाते हैं हमारे माशरे में। मैं हूँ बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इमरान खान अपनी हर तकरीर में कहता था कि अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील करे। कल पूरी कोशिश की गई कि किसी तरह से इमरान खान और बुशरा बीबी को जलील किया जाए, उनको रुस्वा किया जाए। लेकिन उस प्रोग्राम के बाद अगर गलाजत का ढेर किसी के मुंह पे लगा, किसी के मुंह पे कालक पूछी, तो वो सिर्फ दो लोग थे, एक खानजादा और दूसरा खावर मानिका। ये इंटरव्यू अखलाकियात से गिरा हुआ इंटरव्यू था। मेरे ख्याल से तो इस इंटरव्यू को शुरू होने से पहले एक टैग लाइन दे देनी चाहिए थी जिसमें लिखा होना चाहिए था सिर्फ बालिगों के लिए, बच्चे ना देखें, क्योंकि इसका क्या असर हमारे माशरे में पड़ेगा। हम कानून और इंसाफ पे इन्ना लिल्लाह पढ़ चुके थे और आज हमारे अखलाकियात पर भी हमने इन्ना लिल्लाह पढ़ दिया और उसको दफना दिया। हम कहाँ जा रहे हैं? हम इस मुल्क को किधर लेकर जा रहे हैं? इस माशरे को किधर लेकर जा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को गिराने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात और अपने अना की तस्कीन के लिए हमने पूरे माशरे को, पूरे माशरे के इक़दार जो होते हैं, वैल्यूज़ जो होती है, मॉरल वैल्यूज़, उन तक को हम गिरा चुके हैं। उनको हमने दलदल में फेंक चुके हैं। आप खानजादा साहब, आप मुझे ये बताएं कि कल को अगर आपके घर में आपकी माँ, बहन, बेटी, बीवी या आपकी अपनी तलाक हो जाती है, तो क्या आप मुझे इजाज़त देंगे कि मैं अपने प्रोग्राम में उनके साबका शौहरों या उनकी साबका बीवियों को बुलाऊं और आपके ख़ानदान के बखिए उतारूं? हामिद मीर साहब, आप बहुत ज़्यादा वोकल हैं। क्या आप ऐसी सहाफ़त को सहाफ़त कहेंगे? क्या ये सहाफ़त है? मुझे बताएं कि कल के इंटरव्यू में कौन सा ऐसा खारजी अमूर डिस्कस हो गया। मतलब अगर बुशरा बीबी और इमरान खान ने कुछ भी किया, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ क्या सही है क्या गलत है, लेकिन पूरे टीवी में आकर इस तरह की बातें करना ठीक थी? आप सियासत पर बात करें। अगर तो इनके इस जो भी कुछ हुआ है उससे कोई खारजी अमूर पे फ़र्क पड़ा होता, कोई अंदरूनी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हिलजुल चुके होते, किसी तरीके से इंटरनेशनली हमें बड़ा धचका लगा हुआ होता, हमारी मईशत तबाह हो चुकी होती, तो फिर तो चलो हम समझ सकते थे। लेकिन आप ज़ातियात पर आ गए और अगर आपने ये रास्ता दिखाया है तो फिर इससे कोई भी महफूज नहीं रहेगा। अगर आप ये हमें एक्सप्लेनेशन फर्निश करते हैं कि जी इमरान खान क्योंकि इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है तो फिर उसकी सारी बातें डिस्कस हो सकती हैं, तो फिर वो शख्स जो 3 बार वज़ीर आज़म रहा है, फिर उसकी भी सारी बातें डिस्कस होंगी। फिर हम ताहिरा सैयद से भी शुरू करेंगे, क्योंकि ताहिरा सैयद की तलाक भी नवाज शरीफ ने करवाई थी नईम बुखारी के साथ। और अगर आपको याद हो, वो लोग जो लाहौर घूमे फिरे हुए, जो लाहौर में रहते हैं, उन्हें वो मशहूर ज़माना हाथ का जो बना हुआ है ताहिरा सैयद की मोहब्बत में, बाद में जब लोगों ने बातें की तो उसके ऊपर ला इलाहा लिखवा दिया गया। तो सबको सब पता है। किम बारकर की कहानी भी सबको पता है। आपके लंदन में 2 बेटों के अलावा और कितने बेटे हैं ये भी सबको पता है। फिर तो सारी बातें होंगी। फिर तो ये भी होगा कि नवाज शरीफ की बेटी जो कि अब लीडर बनी फिरती हैं, उनकी शादी कैसे हुई, और वो ख्वाजा आसिफ जिन्होंने ये ब्रेक किया था, मतलब ये इंटरव्यू आने से 3-4 दिन पहले ही उन्होंने कह दिया था कि जी खावर मानिका आकर एक तहलका अंगेज खेज इंटरव्यू देंगे और ये सारी बातें करेंगे। फिर उनके ऊपर भी उंगलियां उठेंगी कि उन्होंने किससे शादी की और कितने अरब रुपए हक महर दिया। फिर तो सारी बातें उठेंगी। तो आप इस माशरे को किसकी तरफ लेकर जा रहे हैं, किस तरफ धकेल रहे हैं? पहले हमारे मुल्क में बुराइयां कम हैं। आप लोगों को मैंने उस दिन भी बताया था कि हम किस तरह के गैर इखलाकी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपने रही सही कसर भी पूरी कर दी। पहले तो हम कहते थे फिल्में जो हैं बच्चों को ना दिखाई जाए, अब हम कहेंगे कि भाई जियो की खबरें भी बच्चों को ना दिखाई जाए। आपने तो मतलब बेगैरती की इंतहा मचा दी। और खावर मानिका साहब, आपसे बड़ा बेगैरत मैं क्या कहूँ, मतलब जिसे 6 साल बाद याद आता है कि उसके साथ हुआ क्या है, उसकी बीवी क्या बेगैरती करती रही, जो कि अब आपकी बीवी नहीं भी रही है, किसी और की बीवी है। आप अपने बच्चों की माँ तो है ना, अभी भी वो आपके बच्चों की माँ तो है। आपने अपने बच्चों की माँ पर एक नेशनल टीवी पे आकर इस तरह की उंगलियां उठाई हैं। ये अपने बच्चों का ख्याल कर लेते, और वो बच्चे जिनके बारे में आप कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता था इस शादी का, तो फिर वो क्यों पीटीआई के जो स्कार्फ पहने फिर रहे होते थे और प्रोटोकॉल ले रहे होते थे? किस हैसियत से ले रहे थे?
وہاں پہ تو بشریٰ بی بی ایز اے مسز عمران خان موجود تھی، جہاں پہ آپ کی اپنی بچی موجود تھی. آپ کہتے ہیں آپ کو خبر ہی نہیں تھی. وہ آپ کا پہلا بیان بھی موجود ہے کہ جس میں آپ کہتے پاک دامن، اس سے بشریٰ بی بی سے زیادہ پاک دامن کوئی نہیں. تو یہ پاک دامنی سے لے کر ایک انتہائی جو آپ نے الزامات لگائے وہاں تک کا سفر کیسے طے ہوا؟ کیا یہ سفر اغوا کے بعد طے ہوا یا یہ آپ نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا؟ لیکن اب ظاہر سی بات ہے یہاں پہ اگر میں ایک پوائنٹ دیکھوں تو کیا خاور مانیکا پریشرائز ہو کر یہ انٹرویو دے رہے تھے؟ کیونکہ یہ بھی غائب تھے، یہ بھی پکڑے ہوئے گئے تھے. جس طرح علی اوان کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ علی اوان نے استحکام پارٹی جوائن کر لی اور ان کا بیان تھا کہ اگر کوئی بھی بیان آئے میرا اس کے بعد جو وہ جبر کے نیچے ہوگا، وہ فسطائیت کے نیچے ہوگا. تو کیا ان کا انٹرویو جبر کے نیچے، فسطائیت کے نیچے تھا؟ لیکن جس کے بھی نیچے تھا، ایک شخص میں اتنی غیرت تو ہوتی ہے یار. مانیکا صاحب اگر یہ واقعی سچ میں مان لیتی ہوں یہ انٹرویو آپ کا اسکرپٹڈ نہیں تھا، میں مان لیتی ہوں یہ پلانڈ نہیں تھا، تو پھر تو انگلیاں آپ پر اٹھتی ہیں کہ آپ کیسے شوہر تھے کہ آپ کی ناک کے نیچے یہ سارا ہو رہا تھا. اور ناک کے نیچے نہیں، آنکھوں کے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا تھا راتوں کو بات ہوتی ہے. تو جس کے شوہر کو پتا اس کی بیوی راتوں کو غیر مردوں سے بات کرتی ہے، وہ شوہر خاموش رہتا ہے؟ یہاں پہ تو قتل ہو جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں. آپ نے کچھ بولا بھی نہیں، بلکہ اگر وہ اپنے گھر میکے رہنے چلی گئیں تو آپ ان کو منانے چلے گئے کہ بھئی واپس آ جاؤ. واہ بھئی واہ، ایسے بھی مرد ہوتے ہیں. بھئی ہمیں بھی بتا دو کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بغیرت مرد کہاں پائے جاتے ہیں. یہاں پہ تو اگر بھائی بہن کو کسی لڑکے کے ساتھ دیکھ لے تو وہیں پہ چار چپیٹ لگا دیتا ہے. آپ لوگ کس بات کر رہے ہو؟ کس خواب و خیال میں رہ رہے ہو؟ عوام کو بیوقوف رکھا ہے. اس سے آپ یقین کریں عمران خان اور بشریٰ بی بی پہ کوئی انگلی نہیں رکھی. ریحام خان نے بھی تو پوری کتاب چھاپ دی تھی، کیا اس کتاب کا اثر ہوا؟ ریحام خان ہی گندی ہوئی. اور اس انٹرویو کے بعد اب جتنا بھی آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے نہیں بھی ہیں لیکن ذرا شعور رکھتے ہیں، اخلاقیات رکھتے ہیں، وہ آپ دونوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. ابھی تک کوئی ایک ورڈ ایسا نہیں آیا عام پبلک کی طرف سے یا ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے بشریٰ بی بی کے یا عمران خان پر تھو کی ہو. ساری ضلالت تو آپ کے حصے میں آئی ہے. شاہ زیب خان زادہ صاحب، آپ پہلے جس طرح صحافت کی ڈگر میں آپ چل چکے تھے وہ نظر آ رہا تھا، لیکن آپ اس حد تک گر جائیں گے یہ کبھی نہیں سوچا تھا ہم نے. مطلب آپ لوگوں نے تو صحافت اب آپ چھوڑ دیں. اگر میں سیدھے لفظوں میں کہوں، جو کہ مجھے نہیں کہنا چاہے تھے، دلالی کر رہے ہو بیٹھ کر اس ملک کے ساتھ. اور اس کے علاوہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، مطلب اس حد تک، کیونکہ میں ایک ماں ہوں نا، میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے بچوں نے آگے کیا سیکھنا ہے. تو آپ یہ دکھا رہے ہو ٹی وی پہ، تو پھر ہم کیوں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں؟ ہم شفٹ ہو جاتے ہیں باہر. ہمارے ماں باپ ہجرت کر کے یہاں کیوں آئے تھے؟ کیونکہ یہ اسلامی معاشرہ ہوگا، اسلامی اخلاقیات ہوں گی، ہمارے بچے برائیوں سے بچیں گے، اس لیے ہجرت کر کے آئے تھے. جب یہی دیکھنا ہے تو وہاں پہ ہم ٹھیک نہیں تھے، وہاں پہ پھر کیا برائی تھی؟ میری باتوں پہ غور کیجئے گا. اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے اور اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہوئے اب شرمندگی ہوتی ہے. اللہ حافظ.